Bonjour les enfants, vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français, cinquième année de l'enseignement primaire. Vous allez directement passer à la page 14, on va continuer notre séance de lecture. On va consacrer la deuxième partie à répondre aux questions concernant la rubrique J'observe et je découvre. Alors la première question, de quelle personnalité s'agit-il sur la photo? Ou bien je vais poser la question d'une autre manière. Qui est ce personnage illustré sur la photo? بالعربية شكون هو الشخص هذا اللي في الصورة؟ Alors ce personnage qui apparaît sur la photo, c'est qui? Alors c'est Kamel Audriri. C'est Kamel Audriri. D'accord? Alors, de quelle personnalité s'agit-il sur la photo? Il s'agit de Kamel Audriri. La deuxième question, quel est le titre du texte? Alors, comme vous le savez que le titre du texte, il est toujours placé en haut du texte avec des caractères gras. يعني العنوان دائما كيكون هو الفوق. إذا النص العنوان كيكون هو الفوق كاين وكيكون بحروف غليظة. D'accord? Il est écrit en gras بحروف غليظة. D'accord? Alors, le titre du texte, c'est Kamel Audriri, premier Marocain à la NASA. هذا هو le titre, هذا هو العنوان. Alors, la troisième question. D'après le titre, quel est le pays d'origine? Alors, quand je dis le pays d'origine, c'est-à-dire le pays natal. فين تزاد هاد السيد هذا فين تولد le pays d'origine de Kamel Audriri. Alors bien sûr c'est le Maroc. Le Maroc est le pays d'origine de Kamel Audriri. Alors comment j'ai connu ça? كيفاش عرفت انا هادي؟ ها هي كاينه في le texte. Il devient le premier Marocain. Marocain c'est-à-dire qu'il est né au Maroc. يعني تزاد في المغرب. Alors la réponse, le pays d'origine de Kamel Audriri est le Maroc. هو le Maroc هو المغرب. La quatrième question, d'après le titre et la photo, quelle information, ou bien quelles informations trouvera-t-on dans le texte? إذا من خلال الصورة والعنوان شنو هي المعلومات اللي ممكن نلقاو في لو تكست. Alors في لو تكست دابور غادي نلقاو المعلومات اللي كاينه. كاين لو دومين انا نكتب لكم ابري نشرح. Alors le domaine est le lieu des études de Kamel, elle est bien Kamel, de Kamel Audriri, c'est-à-dire la première information, et le domaine et le lieu des études, bien sûr, les études supérieures de Kamel Audriri. La deuxième information, par exemple, le pays natal, ou bien le pays d'origine, d'origine de la natale, le pays natal de Kamel Audriri, يعني هذا السيد هذا فين زاد. La troisième information, par exemple, sa qualité professionnelle. Sa qualité, أنا نكتب لكم après نشرح. Professionnelle. ممكن عاوتاني une autre information, par exemple, l'agence dont il travaille. بون هادو هما المعلومات. نتوما ممكن تلقاو معلومات اخرين. بون انا واحد القضيه واحد الملاحظه، انا هادشي اللي كندير راه ما كيعوضش يعني العمل المجهود ديال الاستاذ ديالكم داخل الفصل الدراسي. انا فقط كنحاول نعاونكم. يعني الاستاذ ديالكم يقدر يعطيكم هاد المعلومات، يقدر يعطيكم معلومات اكثر من هذه، يقدر يعطيكم معلومات اقل من هذه، فانتوما غادي تحاولوا توازنوا. Alors, les informations que je trouve dans le texte concernant Kamel Audriri. Alors d'abord, le texte nous informe sur le domaine et le lieu des études supérieures de Kamel Audriri. يعني كامل Audriri فين قرا وشنو هو لو دومين ديال الدراسات العليا ديالو. هي كاينه في لو تكست. Alors Kamel Audriri. Alors le lieu de ses études supérieures. Alors il a continué ses études supérieures aux États-Unis. يعني كمل الدراسات العليا ديالو في les États-Unis اللي هي الامريك. لو دومين ديال لي زيتود ديالو، يعني هاد لي زيتود هاد الدراسات العليا فاش دارها في اش من دومين؟ لو دومين دو لا ريشيرش سباسيال. داكوغ يعني سباسيال يعني تو سكي ريلاتيف ا ليسباس، يعني اي حاجه عندها علاقه بالفضاء قراها هو. عطاتنا معلومات على لو بي ناتال دو كامل Audriri. الوغ ملي قلنا le premier Marocain, c'est-à-dire qu'il est né au Maroc, son pays d'origine est le Maroc. Kamel Audriri, même s'il travaille aux États-Unis, même s'il a continué ses études supérieures aux États-Unis, il est un Marocain, il reste un Marocain, il est un Maghribi.
عطاونا هنا sa qualité professionnelle يعني هو شكون هو كمال ولد غيري c'est l'un des savants ومن العلماء les plus primés يعني qui ont reçu beaucoup de primes اللي خداو اكبر عدد ديال الجوائز في هذه العشر سنوات الاخيره. D'accord. Alors sa qualité professionnelle est un savant هو عالم. Alors savant dans la recherche spatiale في علم يعني في البحث الفضائي او علم الفضاء. L'agence dont il travaille, alors الوكاله اللي كيخدم فيها شنو هي الوكاله؟ سي لاجونس نازا لا نازا. داكوغ. اذا هذه هي المعلومات اللي انا جبتها من لو تكست. نتوما تقدروا تجبدوا معلومات اخرى او الاستاذ ديالكم يقدر يعطيكم معلومات اخرى. الوغ كان معكم مراد باش ما يطولش الفيديو ومن بعد ندوزو لا 3 بارتي. والسلام عليكم.